أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ کہہ دو کہ آخرت کا گھر اور وہ لوگ یعنی مسلمانوں کے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی۔
اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو اور اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لاہور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں، باٹم رائٹ بٹن پر کلک کیجئے اینڈ اسٹے ٹیونڈ۔ سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں۔ ہر واقعہ، ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا۔ چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معاملات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335 4242 222۔ تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص، اور بن جائیے سٹی رپورٹر۔ خبریں، تقریریں اور باتیں، ہنسنا کھیلنا، ملنا جلنا، آنا جانا، رنگ برنگے لمحے، گیت، گھٹائیں، برساتیں، نہر کنارہ، راوی کا پل، مال، مساجد، محل مینارے، درویشوں کی رونق، کبھی کبھی دکھ درد کی کھاتیں، شہر کہانی، آتے جاتے قصے، گلیاں، باتیں کرتے دن اور راتیں، سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے۔ ہم اس کی آواز ہیں، اس کی خوشبو ہیں، یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی 42۔ لاہور سے ہمارا رشتہ ہوا مضبوط سے مضبوط تر جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر۔ برس ہاں برس سے ہم ہیں لاہور کی آواز۔ سیاسی سرگرمیاں ہوں یا بیوروکریسی کا احوال، حکام بالا کی لاپرواہی ہو یا انتظامیہ کی پھرتیاں، ہم نے رکھی جرائم اور امن عامہ پر گہری نظر۔ ہم نے کی حکومت کے ہر اچھے اقدام، ہر ترقیاتی کام کی مکمل عکاسی۔ ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال۔ ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی۔ ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ۔ ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن پر۔ ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم۔ ہم ہیں سٹی 42، ہم ہیں لاہور۔ جو سوچتا ہے وہ سوال کرتا ہے، جواب کہیں نہ ملے تو بڑھتی ہے الجھن۔ کیا ہے ہمارے طلباء کی الجھن؟ ان کے ذہنوں میں سوالات کیا ہیں؟ لاہور کے ارباب اختیار لاہور کے ذہین طلباء کے روبرو دیں گے ان کے سوالوں کے جواب۔ دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز۔ دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز اتوار کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو خیال کی صحت بگڑ جاتی ہے۔ A healthy mind lives in a healthy body۔ آپ کی صحت کا مکمل خیال رکھتا ہے سٹی کلینک، شہر کے بہترین ڈاکٹرز، ہیلتھ ایکسپرٹ آپ کی اسکرین پر۔ صحت آپ کی، سکون ہمارا، سٹی کلینک۔
देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। डीसी सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा मुझे तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदर फैशन शोबिज़, गे तेरी शान ज़माने वाले कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने मिटेंगे तेरा नाम मिटाने वाले खुद मिटेंगे तेरा क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें। अरे ठहरो ठहरो के हैं वो जुल्फ हटाने वाले, ठहरो ठहरो के
ہٹانے والے خود مٹیں گے تیرا نام مٹانے والے جوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یہ آقا جوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یہ آقا کہ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے خود مٹیں گے تیرا نام مٹانے والے زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون تیرا احسان ہے اے قبر میں آنے والے تیرا احسان ہے اے قبر میں آنے والے خود مٹیں گے تیرا نام مٹانے والے اس میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہے اس میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہیں کتنے اطہر ہیں
मोहम्मद के घराने वाले कितने अतहर हैं मोहम्मद के घराने। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तहद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335424222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अलिफ इस्लाम में आप सबको हमारा बहुत प्यार भरा सलाम। सिटी 42 की स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन शहर रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ आज भी मौजूद हैं और आज भी हम सब बच्चों की तालीमात में इजाफा करने के लिए हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना डॉक्टर रागिब नईमी साहब तशरीफ़ रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर खैर से 25वां रोज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑलमोस्ट रमज़ानुल मुबारक अपने अख्ताम पर। जी अब ये देख लीजिए कि आखिरी अशरे के रोज़ों में गुजरने का पता नहीं लगा। अल्लाह ताला की तरफ से अपनी रहमत की बरसात ऐसी मुसलसल हो रही है कि जो हम समझते थे कि जून के आखिरी हफ्ते में तो बड़ी कड़ाके की गर्मी पड़ेगी और बड़े पसीनों से बुरा हाल हो जाएगा और बड़े मामलात ख़राब हो जाएंगे, तो वो तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से अपना इनाम हुआ है आखिरी अशरे में। जी जी। और ख़ास तौर पर जो मोतकिफ़ हैं एतकाफ़ में बैठे हुए उन्हें तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ है कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त मौसम बड़ा अच्छा हो गया है माशाल्लाह। बिल्कुल सही है। बेटा क्या हाल है, कैसे हो आप? बाजी कैसी हैं आप? ठीक है, आप खैरियत से हैं? लाओ खो खो खेलते हैं, अभी खो खो खेलते हैं, मैं और आप खेलते हैं, ठीक है? ये रोजे के बाद खाऊंगा मैं। आपने रोजा नहीं रखा? आपने रोजा नहीं रखा? नहीं। अच्छा ओए, अच्छा वापस क्यों ले ली? दे दो ना मुझे, दे दो। इनकार कर दिया जी उसने। जैसे कि कहा जाता है कि ताक रात की कुछ निशानियां भी होती हैं, उनमें से एक ये कि बारिश, जो रहमत की बारिश इस तरह सुनने में आया है कि जी वो भी एक निशानी में से होता है। आसमान साफ हो जाता है, लेकिन आसमान साफ नहीं हुआ। बारिश तो हुई है, आसमान अभी साफ नहीं हुआ है, आसमान ने भी साफ होना है। तो जब भी आसमान साफ होगा तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। बड़ा पुरसुकून माहौल होता है उस रात में जब अल्लाह ताला जिस रात को फजीलत अता फरमाता है कदर की रात की, तो बड़ी मुतबर्रक रात है वो, जिसमें अल्लाह ताला अपने मलाइका को और रूहुल अमीन को इस रूए ज़मीन पे उतारता है और इतनी तादाद में उतारता है कि ये रूए ज़मीन उनके लिए तंग पड़ जाती है। और उसकी पहचान का एक तरीका ये बताया गया कि जब इस ताक रात में एक बंदा अल्लाह की इबादत कर रहा है तो वक्तन फ़वक्तन उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपने जिस्म के ऊपर एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत महसूस करता है। हकीकत में वो मलाइका उसके करीब से गुज़र रहे होते हैं और उसके वजूद को छू रहे होते हैं, तो वो उसका असर लेता है, तो उससे भी मालूम हो जाता है कि ये कदर की रात है। और इस आखिरी अशरे के हवाले से एक बड़ी अहम चीज़ है कि जो ये आखिरी अशरा अपनी तकमीली मराहल की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे ईद की तैयारियों का जोश व खरोश भी बढ़ता चला जा रहा है। और इसका एक मज़र आपने भी देखा और मैंने भी देखा कि अभी रास्ते में आते हुए बहुत रश था और नाकाबिल यकीन रश था। पिछले अयाम में ऐसा रश नहीं देखने में आया और इस तरह महसूस हो रहा है कि शायद लाहौर पूरा का पूरा शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों के ऊपर आ रहा है या आ गया है। रमज़ानुल मुबारक की ये मुक़द्दस साआतें जो अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रही हैं, वैसे इसमें इनाम व इकराम भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बड़ी अजब सी बात है कि आज 25वीं
25واں روزہ ہے, 26ویں رات ہے, اس کے بعد کل 27ویں رات ہے. تو 27ویں رات کو مساجد میں ختم قرآن کی تقریب ہوتی ہے. تراویح کی نماز میں قرآن کریم سنایا جاتا ہے, لوگ سنتے ہیں اور باقاعدہ جماعت ہوتی ہے, اور سینکڑوں لوگ مساجد میں اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام لینے کے لیے موجود ہوتے ہیں. لیکن بڑی عجب سی بات یہ ہے کہ 27ویں رات کے بعد آگے جو 28ویں رات آتی ہے, 29ویں آتی ہے, 30ویں آتی ہے, ان راتوں میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کی تعداد 10% رہ جاتی ہے مساجد میں. جو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, جو تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز شاید 27ویں تک ہے, 27ویں کے بعد یہ ختم ہو گئی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ہر رات میں تراویح کی نماز ہے یہاں تک کہ چاند نظر نہ آ جائے. ہر رات میں 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کرنی ہے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی سماعت کرنی ہے. تو 27ویں تک تو قرآن کریم کی تلاوت کی باقاعدہ سماعت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم نے پورا قرآن کریم ختم کرنا ہے, اور 27ویں رات کو وہ ختم ہو گیا. اب جب 28ویں رات آئے گی تو اس میں بھی 20 کی تعداد جو ہے وہ پوری کی جائے گی, تراویح ہوگی, باقاعدہ ہوتی ہے. امام صاحب تراویح کی نماز کروا رہے ہیں, لیکن بڑا عجب لگتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تراویح کی نماز بھی اب ختم ہو گئی ہے. اب یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اپنے عروج پر ہے, اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ آگے لوگوں کو تھمایا جانا ہے. اب یہ پروانہ کہاں پہ تھمایا جائے گا؟ جو نیکیاں کرنے کی جگہ ہیں, جہاں پہ نیکیاں ہوتی ہیں, وہاں پہ obviously وہیں پر ہی یہ پروانہ تھمایا جائے گا. مساجد ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے, وہ مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں. اب میں یہ بتائیے کہ کیا گلیاں اور بازاروں میں جہاں پہ کھوے سے کھوا چل رہا ہے اور رش اتنا ہے کہ گزرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ تھمایا جائے گا؟ قطعاً نہیں. تو میں تو سامعین سے یہ پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ خدا را اپنے ان قیمتی لمحات کو ضائع ہونے سے بچائیے. یہ قیمتی لمحات جو آپ نے شاپنگ میں گزارنے ہیں, یا ونڈو شاپنگ میں گزارنے ہیں, یا آپ نے بلا وجہ اپنے ان قیمتی لمحات کو ضائع کرنا ہے, تو آپ 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے ہی ان تمام چیزوں کو خرید لیں اور شاپنگ کر کے رکھ لیں, تاکہ رمضان المبارک جب آخری لمحات میں ہے تو یہ ہم سے خوش ہو کے جائے. سر میرے خیال سے کچھ جیسے کہ دینی تعلیمات اور کچھ چیزیں بڑی ہمارے معاشرے کا ایک زبردستی کا حصہ بن چکا ہے یا بنا لیا گیا ہے کہ جی نہیں ایسے ہی کرنا ہے, رمضان کے آخری دنوں میں ہی شاپنگ کرنی ہے, سیلیں بھی لگنی ہے, رش بھی ہونا ہے, بازاروں میں ہی جانا ہے. سیلیں پتہ نہیں کہاں لگتی ہیں, پتہ نہیں. میں بات یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہماری دینی تعلیمات سے ہم تھوڑا ہٹ کے وہ جو معاشرے کی ہم نے چیزیں بنا لی ہیں نا, کچھ کافی ایسی چیزیں جو ہمیں لگتا ہے کہ آسانی ہے جبکہ بعد میں وہی ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے. تو یہ ایک وہی بات ہے کہ ہم ہر بار یہ بات کہتے ہیں, روزانہ یہ بات کہتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس بات کو کوئی غور سے سنتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے, تفکر اور تدبر کی صلاحیت بھی دی ہے, اور تجزیہ کرنے کی بھی اس کے وجود میں قدرت رکھی ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, دین کے معاملات کو سمجھتے ہیں, وہ یقینی طور پہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بات کسی کے ذہن میں ڈال دے, کسی کے قلم میں ڈال دے, تو یقینی طور پہ اگر تبدیلی آ جائے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا رائے گا نہیں گیا. بالکل صحیح. اور اگر لیٹس سپوز ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہیں پہ بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے, تو ہمیں اس ڈر سے یا اس خوف سے کہ کوئی تبدیل نہیں ہو رہا, اپنی جائز اور صحیح بات کو کہنے سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ ہم صحیح بات بھی نہ کہیں. ہمیں صحیح بات کہنی چاہیے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنی چاہیے, بھلے سے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, یا کم سے کم ہمیں اپنے وجود میں پختہ رہنا چاہیے, تسلی رہے کہ ہاں ہمیں موقع ملا اور ہم نے موقع ملنے کے بعد یہ بات کہی ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی دینی تعلیمات پر عمل کر سکیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد شہر رمضان میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیں سٹی 42. لاہور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارا YouTube پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں. باٹم رائٹ بٹن پہ کلک کیجئے اینڈ اسٹے ٹیونڈ. سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں
हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक। कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास, मालिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास
من الجنة والناس صدق الله العلی العظیم. آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی اور کون بچہ سورت پڑھے گا؟ آپ کرو گے؟ آپ نے کرنی ہے؟ آپ کو بھی دیتے ہیں. اچھا جی بیٹا بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ. میری جان ایک مرتبہ اور آپ اس کو یاد کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی نعت سناؤ جی. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی بیوی پروانہ ہو. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں. ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن. روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے. زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے. یا محمد محمد میں کہتی رہی، یا محمد محمد میں کہتی رہی. نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آپ کچھ سناؤ گے؟ یاد کر کے آئے ہو؟ ناراض ہو؟ غصہ آ رہا ہے؟ روزہ لگ رہا ہے؟
चलो सोच के जवाब देना। जी बेटा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, निगाह उजड़ी बिसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, उन्हीं के जिक्र से पाई गरीबों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी 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 आ रहे सबके पास आ रहे हैं। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सराफा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ, भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है, मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतें, इस्या के दलदल में सहारा लेने आया हूँ, तेरे काबे की आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, नूरो उल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, सफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं, बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335424222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल, मीनारे,
दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10
पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742422182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चिट्टा है। छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद के वालिद की नमाज जनाजा अदा। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही, चौधरी जावेद इलाही, चेयरमैन सेनेटर रजा रब्बानी जैसे रिटायर्ड ख्वाजा शरीफ समेत दीगर की शिरकत। GOR1 में सेक्रेटरी INC फरासत इकबाल की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, कायम मकाम IIG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक, कमिश्नर और CCPO की शिरकत। और सिटी 42 के देना साथी और कारकुन ख्वाबा इश्तियाक इंतकाल कर गए। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान खानी आज शाम 5:30 बजे PIC की मस्जिद में होगी। हेडलाइंस अपने जानिए अभी आपको बताएंगे। श्रीलंकन टीम पर हमला करने वाले 2 मुल्जिमान बरी कर दिए गए। इंसदार दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने केस की समाअत की है। शाहीन अतीक से मजीद जानते हैं। जी शाहीन अतीक बताइएगा, 2 मुल्जिमान बरी कर दिए गए। जी, इंसाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने श्रीलंकन टीम के 2 मुल्जिमान अबैदुल्ला और इब्राहिम को जो है वो बरी कर दिया। इनके खिलाफ 2009 में जो है वो श्रीलंकन टीम पर हमला करने के इल्जाम में गुलबर्ग पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस केस के अंदर दीगर जो कुल टोटल ये 12 मुल्जिमान थे, मलक इसहाक समेत 12 मुल्जिमान थे जिन पे इल्जाम था कि इन्होंने श्रीलंकन टीम पर हमला जो है वो किया था। उनमें तमाम मुल्जिमान जो है वो पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। 2 मुल्जिमान अबैदुल्ला और इब्राहिम थे। इन पर ये इल्जाम था कि इन्होंने मुल्जिमान को जो है वो पनाह दी थी। अदालत ने ये इल्जाम जो है वो इस्तगासा साबित नहीं कर सका, जिस पर अदालत ने दोनों मुल्जिमान को बरी कर दिया। इसलिए मुकदमा 2009 में जो दर्ज किया है, जिसका 8 साल के बाद अब फैसला सुनाया गया है। जी शुक्रिया शाहीन अतीक, आप हमें आगाह करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42। लाहौर के बारे में सना का सलीका कहाँ, मुझ में उनकी
सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहाँ वो कहाँ मैं कहाँ, उनका मदहा सरा खालिक़े इनवा, वो रसूले ज़मां वो कहाँ मैं कहाँ, उनके दामन से वाबस्ता मेरी नजात, उन पे कुर्बान मेरी हयातो ममात, उनके दामन से वाबस्ता मेरी नजात, उन पे कुर्बान मेरी हयातो ममात, मैं गुनाहगार वो शाफ़ए आसियाँ, बेकसों की अमां वो कहाँ मैं कहाँ, मैं गुनाहगार वो शाफ़ए आसियाँ, बेकसों की अमां वो कहाँ मैं कहाँ, वो मदीना नगीना है जो अर्श का, वो मदीना बना जो भरम फर्श का, वो मदीना नगीना है जो अर्श का, वो मदीना बना जो भरम फर्श का, वो मदीना जहाँ रहमते बेक़रार, मैं भी पहुँचूँ वहाँ वो कहाँ मैं कहाँ, वो मदीना जहाँ रहमते बेक़रार, मैं भी पहुँचूँ वहाँ वो कहाँ मैं कहाँ, और शक नहीं है रियाज़ इसमें हरगिज़ ज़रा, वो सरापा अता मैं सरापा खता, शक नहीं है रियाज़ इसमें हरगिज़ ज़रा, वो सरापा अता मैं सरापा खता, नाम उनका रहे क्यों न विर्दे ज़ुबां, नाम उनका रहे क्यों न विर्दे ज़ुबां, है जो तस्कीने जान वो कहाँ मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का
सलीका कहाँ, वो शहे दो जहाँ, वो कहाँ मैं कहाँ, उनका मदहा सरा खालिक़े इनवा, वो रसूले ज़मां, वो कहाँ मैं कहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद वकास कफील, बहुत खूब। और मोहम्मद वकास कफील साहब के बारे में मौलाना साहब मैं आपको बताऊं और सब अपने नाज़रीन और हाज़रीन को भी कि इन्होंने कॉल की थी हमारे शो में और इन्होंने तब हमें नात सुनाई थी और इन्होंने फिर हमसे ये फरमाइश भी की थी कि यहाँ आकर हमारे स्टूडियो में हमारी ट्रांसमिशन में भी पढ़ना चाहते हैं। तो माशाल्लाह आज खैर से आप आ गए और आपने बहुत खूब अंदाज में पढ़े। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 25वां रोज़ा है, रमज़ान मुबारक इख्तिताम की तरफ है और जैसे मौलाना साहब ने शुरू में फरमाया कि हमें लगता है कि बस 27 रोज़े तक हमने इबादत करनी है, नेकियां करनी है, रमज़ान का एहतराम करना है, उसके बाद बस जैसे जो हमारा दिल करे हमने वो करना है। तो कोशिश करें और सबसे ज़्यादा मेरे लिए दुआ करें कि मैं जो इतनी बातें करता हूँ और आप लोगों को तलकीन करता हूँ कि ऐसे करें वैसे करें, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मैं इन चीज़ों पर अमल कर सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गुनहगार और ख़ताकार मैं ही हूँ। और फिर भी हिम्मत करके आप लोगों से इतना कुछ कहता हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं सबसे पहले अमल करूँ और फिर अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम एक अच्छे मुसलमान बन जाएँ, एक अच्छे इंसान बन जाएँ और एक अच्छे पाकिस्तानी भी बन जाएँ। तो सर बस कोशिश ही है जो इंसान को कामयाब करती है और हम कर भी कुछ नहीं सकते, हमारी कोई औकात भी नहीं है। आप सब हमें कॉल कर सकते हैं जनाब, नंबर आपको बता दूं 042-3511-3424। आज कॉल्स करें, आज आप लोगों से बात करने का दिल कर रहा है। तो ठीक है, ब्रेक के बाद हम आपकी कॉल्स जो हैं वो भी अपनी ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे। नंबर एक बार फिर बता देता हूँ 042-3511-3424। आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद शहर रमज़ान में। देखते रहें सिटी 42। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335-4242-222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही।
ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ. ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن پر. ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم. ہم ہیں سٹی 42. ہم ہیں لاہور. جو سوچتا ہے وہ سوال کرتا ہے، جواب کہیں نہ ملے تو بڑھتی ہے الجھن. کیا ہے ہمارے طلباء کی الجھن؟ ان کے ذہنوں میں سوالات کیا ہیں؟ لاہور کے ارباب اختیار لاہور کے ذہین طلباء کے روبرو دیں گے ان کے سوالوں کے جواب. دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز. دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز اتوار کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر. صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو خیال کی صحت بگڑ جاتی ہے. A healthy mind lives in a healthy body. آپ کی صحت کا مکمل خیال رکھتا ہے سٹی کلینک. شہر کے بہترین ڈاکٹرز، ہیلتھ ایکسپرٹ آپ کی اسکرین پر. صحت آپ کی، سکون ہمارا. سٹی کلینک. دیکھیے پروگرام سٹی کلینک ہفتہ اور پیر کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر. سسٹم جو ہے اسے آج نافذ کیا گیا ہے. کیا آپ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ پراپر طریقے سے پرفارم کر پائیں گے؟ تمام اختیارات کا منبع ہے پرائیویٹ، جس کا چاہے ریموٹ کنٹرول آن کر دے، جس کا چاہے آف کر دے. لاہور کے 1.5 کروڑ آبادی کا جو الیکٹڈ میئر ہے اس کی ایپلنٹ اتھارٹی کمشنر ہے، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. پر ڈے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس وقت ہسپتالوں میں وہ 40 سے 50 کے قریب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ ان مریضوں کو ٹرانسفر کر سکیں. وہ تھے پہلے دن سے سٹی 42 کے ساتھ. اللہ عشرہ نجات میں انتقال کر جانے والے ہمارے عزیز ساتھی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین. قرآن خوانی بروز بدھ بمقام PIC پارک شام 6:30 بجے شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. شہر رمضان میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. آج خیر سے 25واں روزہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اور پتہ نہیں کیوں ایسا میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے یا آپ لوگ بھی فیل کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے آخری روزے آ رہے ہیں تو ایک ہم سست ہوتے جا رہے ہیں، تھوڑے لو ہوتے جا رہے ہیں، انرجی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. ایسا کچھ آپ ہماری لائیو آڈینس میں سے بھی کوئی ایسا فیل کر رہا ہے یا صرف میں ایسا فیل کر رہا ہوں؟ اچھا، دو بچے میری طرح اس طرح فیل کر رہے ہیں. اچھا. چلیں جی، خیر ہماری اسپرٹ ہائی ہونی چاہیے. ہماری جستجو اور ہماری تمنائیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیں دینی تعلیمات جتنی ہو سکے حاصل کرنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم سمجھیں، سنیں اور عمل کریں. ہمارے ساتھ جناب محبوب ہمدانی صاحب، مرحوم ہمدانی صاحب ہمارے لیجنڈز، ہمارے شہر رمضان کی خوبصورت آواز، خوبصورت پہچان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جناب بہت ہی محترم معزز شخصیت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ اعجاز حسین حیدری صاحب. سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. 25واں روزہ مبارک ہو آپ کو. جی آپ کو مبارک. اور آج بھی ہم خیر سے بات کر رہے ہیں اللہم اجرنی من النار، دوزخ سے نجات کا جو ہمارا آخری اشرہ ہے اس کے حوالے سے، طاق راتوں کی فضائل کے حوالے سے کیا بیان فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے تو علماء کرام نے بہت کچھ اس بارے میں لکھا ہے. خصوصاً جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ شعبان کے مہینے میں فرمایا تھا، اس کا نام ہے خطبہ شعبانیہ. اس میں آپ نے ماہ مبارک کی فضیلت بھی بتائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے.
چیدہ اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے، برکت طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ ہاں جی، اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں، مثلا افطاری دینی چاہیے، قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، حسن خلق ہونا چاہیے، انسان پریکٹس کر لے، اس مہینے میں صبر کی پریکٹس کر لے۔ ہاں جی، یہ سارے جو ہے وہ اعمال ہیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں، بس روزہ جو ہے وہ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام ہے، نہیں، فاقہ نہیں ہے، ہمیں اعمال جو ہیں ہر حساب سے بہتر کریں۔ روزہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، ہماری فکر کا روزہ ہونا چاہیے۔ ہاں جی، یہ سارے جو ہے وہ، تو روزہ تو ایک بہت بڑا ہدف اور مقصد ہے۔ یہ انسان کی در حقیقت اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں ایک مہینہ تربیت کا انتظام کیا ہے، بالکل صحیح فرمایا، اور کتنا ہی اچھا تربیت کا انتظام کیا ہے۔ مجھے وہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، میں کل بھی سنانا چاہ رہا تھا آپ کو، تاکہ ہمارا پیغام جو ہے وہ جائے۔ ہاں جی، پیغام تو اصل جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہی جاتا ہے۔ ہاں جی، قوالی بے شک ہے، سلام بے شک ہیں، ہاں جی، لیکن جو اصل انسان کی تربیت ہے وہ تو قرآن و سنت ہے۔ ہاں جی، قرآن و سنت ہے، انسان فالو کر رہا ہے اس کو، تو پھر وہ اپنے آپ کو کامیاب کہہ سکتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور باقی ساری جو ہے وہ لش پش ہے اور سارا کچھ ہے۔ کل میں وہ اس رمضان بازار گیا تو انٹرویو لینے کے لیے آ گئے، جی یہ اس میں آپ بتائیں جی، اچھا انتظام ہے، اچھا جی چیزیں سستی ہیں یہ وہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ چیزیں تو تھوڑی سستی ہیں تو صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لش پش اگر زیادہ ہو اور چیزیں جو ہے وہ سستی نہ ہو تو غریب کو تو یہ چاہیے نا، آپ جو ہے وہ اے سی بڑے بڑے لگوا دیں، پلانٹ لگوا دیں، جو ہے وہ اتنا سیکورٹی پہ لگا دیں، سارا کچھ جو ہے وہ غریب کو تو یہ تو نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل تو ماہ مبارک میں جو چیز انسان کی تربیت کا سبب بن سکتی ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ بے شک، تو سنت کے حوالے سے ابھی عرض کرتا ہوں، ابھی قرآن کے اگر ٹائم ہوا تو وہ بھی عرض کروں گا۔ ایک شخص آیا حضور کے پاس، عرض کرنے لگا مجھے ایسا علم جو ہے وہ اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیں جس سے 6 کام مجھے حاصل ہو جائیں۔ کون کون سے؟ کہنے لگا اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے، اچھا ایسا علم بتائیں، ایسی بات بتائیں جو میں کروں اور اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے۔ آپ نے فرمایا گناہ سے پرہیز کرو، اللہ آپ کو دوست بنا لے گا۔ ہاں جی، گناہ نہ کرنا جو ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے آدمی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا کروں کہ لوگ مجھے اپنا دوست بنا لیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سے اچھا سلوک کر، لوگ تجھے دوست بنا لیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھا سلوک کرے گا انسانوں سے تو وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ہاں جی، اور پیغمبر گرامی تو اعلیٰ نمونہ تھے اس ہاں جی اخلاقیات کے حوالے سے۔ میں نے جو ہے وہ پڑھا کہ آج کل ہم تو جو ہے وہ پروٹوکول والے لوگ ہیں نا، پیغمبر گرامی کہتے ہیں کہ اصحاب میں اس طرح بیٹھتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا باہر سے آنے والے کو کہ حضور کون ہے اور ان کے صحابی کون۔ کیا بات، ہاں جی، یعنی سب سے بڑا وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ جی 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 جی، بالکل صحیح۔ یہ تو اسی طرح ایک سفر پر تھے تو راستے میں جو ہے وہ پڑاؤ ہوا تو ایک نے کہا جی کھانے کا انتظام مثلا بکری میں دوں گا ذبح، دوسرے نے کہا ذبح میں کروں گا، تیسرے نے کہا گوشت میں بناؤں گا۔ اس طرح کہتے جا رہے تھے تو حضور انور نے فرمایا ان کے لیے لکڑیوں کا انتظام میں کروں گا۔ اللہ۔ ہاں تو لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نہیں ہم ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اب اس محفل میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سب سے جی امتیازانہ طور پر جو ہے وہ پیش کروں۔ کیا بات۔ تو حضور کا جو ہے وہ اخلاق، تو اگر ہم نے لوگوں کو دوست بنانا ہے تو ہماری زبان صحیح ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک صحیح ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جلدی جلدی عرض کروں، پوچھا اس نے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ کیا زیادہ ہو جائے؟ مال و دولت۔ مال و دولت زیادہ، اور یہ تو ہر کسی کی خواہش ہے، ہر کوئی اسی چکر میں ہے کہ روزی زیادہ ہو جائے، روزی زیادہ ہو جائے، اور روزی زیادہ کرنے کے جو ہے وہ اصول ہے۔ ہم نیگیٹو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ فلاں چیز نہیں ہے دے، یا اللہ فلاں چیز نہیں ہے دے، جبکہ اللہ فرماتا ہے اس طرح کہو لئن شکرتم لازیدنکم،
अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं इजाफा करूंगा। बेशक, हमें तो ये चाहिए कि हम कहें या अल्लाह आपने ये दिया, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, ये दिया, ये दिया। आप ये करें अल्लाह और इजाफा करेगा। बेशक। नहीं ये कि आप कहें मेरे पास नहीं है, आया अल्लाह मुझे दे, आया अल्लाह मुझे दे, ना इस तरह जो है वो मांगे। तो आपने फरमाया माल को अगर बढ़ाना चाहते हो तो ज़कात दो। हाँ जी, ज़कात में जो है वो फुकरा का हक है, मुस्तहिकीन का हक है। और ये जो सिस्टम अल्लाह ने बनाया है गरीब अमीर, हाँ जी, ये अल्लाह का बनाया हुआ है। कोई अमीर ये ना कहे कि मेरा कमाल है, हाँ जी, कि मैं अमीर हूँ, और गरीब ये ना कहे कि मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सका। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तबकाती जो ज़िंदगी है ये अल्लाह ताला के निज़ाम का हिस्सा है। बिल्कुल अल्लाह ताला ने किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, किसी को फ़कीर बनाया है, हाँ जी, किसी को बड़ा बनाया है, किसी को छोटा बनाया है, किसी को किसी ख़ानदान में, किसी को किसी ख़ानदान में। तो ये एक सिस्टम कैसा है। चौथी चीज़, मेरा जिस्म सालिम रहे। हाँ जी, आपने इरशाद फरमाया सदका ज़्यादा दिया करो, तुम्हारा जिस्म सालिम रहेगा। और सदका जो है वो इन पर अगर गुफ्तगू हो तो जो है वो पता नहीं कितना टाइम जो है वो आदमी दे सकता अलामा है। साहब 6 पॉइंट से 4 आपने हाँ जी, फरमा दो दिए, और रह 2 गए। हम और जी, बिल्कुल सुनेंगे जी, ठीक और है। गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक दे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद शहर रमज़ान में आपसे मुलाकात होती है। देखते हैं सिटी 42। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज।
देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा शहर रमज़ान में एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और ब्रेक पे जाने से पहले अल्लामा एजाज हुसैन हैदरी साहब बहुत ही खूबसूरत बात फरमा रहे थे। उन्होंने 6 पॉइंट्स जो थे आप उनका जिक्र करते, 4 का हमने जिक्र कर लिया, 2 रह गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम मैं जल्दी जल्दी वो 4 भी दोहरा देता हूँ। जी जी। कि जो एक शख्स आया हुजूर के पास और कहा मुझे ऐसा इल्म रहनुमाई फरमाएं कि अल्लाह मुझे दोस्त बना ले, तो आपने फरमाया गुनाह से परहेज कर। लोग मुझे दोस्त बना लें, तो आपने फरमाया लोगों से अच्छा सलूक कर। मेरा माल ज़्यादा हो जाए तो आपने फरमाया ज़कात दिया कर। मेरा जिस्म सालिम रहे तो फरमाया सदका ज़्यादा दिया कर। और अगले जो 2 पॉइंट है वो ये हैं, मेरी उम्र तुलानी हो जाए। अच्छा। और ये किसको ख्वाहिश नहीं है कि जो है वो उम्र इंसान की तुलानी हो। किसी का भी मरने को जी नहीं चाहता इस दुनिया में। तो हुजूर ने फरमाया अगर ये चाहता है तो फिर सिला रहमी किया कर। सिला रहमी से मुराद ये है कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक, रहम से है ना। जी जी। हाँ जी, रहम से जितने जो है वो आपके रिश्तेदार हैं उनसे अच्छा सलूक किया कर जी। उससे आपकी उम्र में इजाफा होगा।
कहते हैं कि अगर एक इंसान की सिर्फ रिश्तेदारों को यानी कि बाकी भी जितने सब यानी कि जिन लोगों के साथ आप काम भी करते हैं, जो आपके कोलीग्स भी हैं या जो आपके साथ साथ हैं, सबके साथ? हाँ जी, वो भी अर्ज करता हूँ। वो भी रिश्तेदार को मिलना और उससे अच्छा सलूक करना, और अगर कोई रूठा हुआ है उसको मनाना। कहते हैं अगर इंसान की ज़िंदगी के 3 साल बाकी हैं और वो खुद से जाकर अपने रिश्तेदार को मना लेता है, तो अल्लाह मियाँ फरिश्ते को फरमाते हैं इसके 3 के साथ एक और सिफर लगा दे, उसकी उम्र 3 से लेकर 30 साल बढ़ जाती है। हाँ जी, यानी 27 साल उम्र में इजाफा हो गया। और अगर खुदा न खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा और इस किस्म की बात है और कतई रहमी कर देता है इंसान, हाँ जी, तो उसकी अगर 30 साल उम्र है तो अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है कि ये सिफर काट दे, वो 3 साल के बाद उस दुनिया से चला जाता है। 2 भाइयों की आपस में लड़ाई हुई तो उनको कहा गया कि एक दूसरे को मना लो। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया मना लो, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे को न मनाया तो आपने फरमाया इसका नतीजा ये होगा कि एक भाई इनमें से बहुत जल्द इस दुनिया से चला जाएगा, और जैसे आपने फरमाया फिर वैसे हुआ। तो सिला रहमी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है इंसान को, जो है वो अपनी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए। आखिरी बात जल्दी जल्दी अर्ज करूं, अल्लाह मुझे आपके साथ माशूर फरमाए। या रसूल अल्लाह, क़यामत वाले दिन मैं आपके साथ हूँ, हाँ जी, आपके दामन में हूँ, आपके पहलू में हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। तो मैं क्या करूँ? आपने इरशाद फरमाया अल्लाह के लिए तूलानी सजदे किया कर, मैं ज़ामिन हूँ इंशाअल्लाह ताला क़यामत वाले दिन तुझे अपने साथ रखूँगा। तो ये सजदा है कि सजदा ज़ाहिर है नमाज पढ़ेंगे तो सजदा होगा ना, हाँ जी। अगर नमाज की तरफ भी नहीं जाएंगे तो मेरे प्यारे बिलाल जवान अजीज़, माशाल्लाह मुझे आपसे बड़ा प्यार है, मोहब्बत है आपको, जो है वो मैं देखकर मुझे खुशी होती है कि ऐसे जवान चाहिए हमारे मुआशरे के लिए कि जिनको नेकी का शौक़ हो, हाँ जी। और ये कहते हैं जो जवानी में आदमी नेक बन जाए तो ऐसा है जैसे पत्थर पर लकीर पड़ गई। पत्थर पर लकीर लगा दी जाए तो वो मिटने वाली नहीं है। बुढ़ापे में तो हर कोई फिर नेक हो ही जाता है। कहते बुढ़ापे में इंसान तौबा करे या नेक हो जाए, ऐसे है जैसे पानी पर जो है वो लकीर लगाई जाए। तो पानी पर लकीर कितनी जल्दी मिटती है, उसका असर जो है वो ये। लेकिन जवानी तो ये जो है वो जवान जो है इस तरह उसको होना चाहिए। तौबा करदन, माजरत चाहता हूँ ये कंप्लीट करूँ, तौबा करदन, हाँ शीवा ये पैगम्बरानस दर जवानी, जवानी में तौबा करना ये पैगम्बरों का शीवा है और पैगम्बरों का तरीक़ाकार है। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जैसे आप मुझे कह रहे हैं मैं वैसा हो जाऊं, क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने आप से, अपने अमाल से। बस अल्लाह ताला आसानी फरमाए। और जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हुआ है तो उनका जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारी लेजेंड्स महबूब हमदानी साहब भी फरमाते हैं हमेशा। तो आपकी इजाज़त से मैं गुजारिश करूँगा महबूब साहब शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम पेश करेंगे डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खज़ां ला
إلا الله لا إله إلا الله یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ 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 آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے ساتھ مل کر پڑھا اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اللہ کے ذکر سے دل کو کتنا سکون ملتا ہے علامہ صاحب بہت خوبصورت محبوب صاحب مرغوب صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے جی بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی شہر رمضان میں دیکھتے رہیں سٹی 42 لاہور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں باٹم رائٹ بٹن پر کلک کیجئے اینڈ اسٹے ٹیونڈ سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں ہر واقعہ ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی دفتری معاملات میں گڑبڑ کوئی ایکسیڈنٹ
या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335424222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्जी तर्जुमा।
شہر رمضان میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. 25واں روزہ ہے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری شہر رمضان کی جو لائیو آڈینس ہے, آپ کے بغیر ہماری ٹرانسمیشن مکمل نہیں ہو سکتی, تو اس لیے یہ سیگمنٹ جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. اور وہی جی آسان سا طریقہ ہے کہ سوال کیے جائیں گے, جن کو جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کریں گے, مائک ان تک پہنچ جائے گا اور وہ صحیح جواب دے کر انعامات جیت جائیں گے. آپ سب تیار ہیں؟ صرف بچے تیار ہیں؟ آپ سب تیار ہیں؟ پھر صرف بچے تیار ہیں, بڑوں کو نہیں کوئی انعام جیتنے؟ بڑے تیار ہیں؟ بڑے پھر بھی نہیں تیار, بچے جیت گئے آج. اچھا جی, پہلا سوال ہے جی میرا, حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ جی صحیح جواب دیں گے, وہ سب سے پیچھے مائک بھیجیں, وہ جو انکل ہیں ان کو مائک بھیجیں. حضرت یعقوب علیہ السلام. بالکل صحیح جواب ہے جی, تالیاں بجائیں ان کے لیے. اور جناب ورک اسپیس والوں کا جو گفٹ ہے وہ ان کے لیے ہو. اچھا جی, اگلا سوال ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ اچھا جی, آنٹی کو دیجیے. جی آنٹی جی. 12. 12 کل 12 تھے. کل 12 تھے, یعنی ان کو اگر ان کے علاوہ 11. صحیح جواب ہے, بالکل صحیح جواب ہے بیٹا آپ کا. یہ چاندنی والوں کا جی گفٹ ہیمپر جو ہے یہ اس بیٹی کے لیے. اچھا جی, اگلا سوال ہے, قرآن پاک میں کتنی بار نماز کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں کتنی بار نماز کا ذکر آیا ہے؟ یہ اس بچے کو ریڈ شرٹ میں. جی بیٹا. ایک بار. جی ایک بار. پیچھے مائک دے دو, وہ بہنا کو مائک دے دو. جی بیٹا آپ بتائیں. آپ بتائیں. 7 بار. وہ ادھر مائک بھیجیں, دیں مائک پاس کر دیا کریں پلیز آپ لوگ. جی 700 بار. 700 بار صحیح جواب ہے جی, تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے بھی. اور آپ کے لیے یہ چین 1 کا گفٹ ہیمپر ہے جی. ٹھیک ہے جی, اوکے جی. اگلا سوال ہے, سب سے پہلی کتاب کون سی نازل ہوئی؟ سب سے پہلی کتاب کون سی نازل ہوئی؟ اچھا اس بچی کو دیں مائک. جی بیٹا. قرآن مجید. نہیں بیٹا, صحیح جواب بتائیں, صحیح جواب بتائیں. جی ان کو دے دیجیے. جی تورات, بالکل صحیح جواب ہے جی. کرشی جامع شریف کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. اچھا جی, اگلا سوال, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام بتائیں. تو بہت آسان سوال ہے. اچھا کون بتائے گا؟ یہ جو مونچھوں والے بھائی ہیں ان کو دے دیں مائک. حضرت ابوبکر صدیق. بالکل صحیح جواب, تالیاں بجائیں جی ان کے لیے. اور یہ ایلیگنٹ اسلام ٹریڈنگ والوں کا جو یہ ہے نا, ہاں یہ جی ایکسیلنٹ والوں کا گفٹ ہیمپر ان کے لیے. ٹھیک ہے جی, اگلا سوال, پاکستان کا پہلا آئین کب بنا؟ پاکستان کا پہلا آئین کب بنا؟ کون دے گا جی صحیح جواب؟ آپ دیں گے؟ وہ بھیجیں جی پیچھے. یہ جی ہماری جیز کی آواز جو نعت خان ہے, کانٹیسٹ ہو رہا ہے, اس میں شرکت کرتے ہیں, فائنلسٹ ہیں. 1973 میں. نہیں. آپ دیں گے صحیح جواب؟ ادھر دیں مائک, زنیرہ بچے ان کو. جی 1955 میں. 55 ایک اوپر کر دے. 1956 میں. 1956 بالکل صحیح جواب جی, تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے. کرشی جامع شریف کا گفٹ ہیمپر ان کے لیے. پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ ہاں جی پاکستان کا, بچے کو دیں جی, بڑے جوش میں آیا ہوا بچہ. حفیظ جلندری. بالکل صحیح جواب ہے جی. ورک اسپیس والوں کا گفٹ ہیمپر ان کے لیے. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. ویسے آپ کو قومی ترانہ آتا ہے, یاد ہے؟ ہاں روز پڑھتے ہو, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بتائیں. ہاں جی وہ آنٹی جی کو دے دیں, جو مسکراتی ہوئی آنٹی جی جو ہے. جی حضرت عبداللہ. بالکل صحیح جواب, تالیاں بجائیں جی ان کے لیے, بہت ساری تالیاں. یہ دین لائف سٹائل کا سوٹ جو ہے وہ ان کو دے دیجیے. ٹھیک ہے جی, پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ یہ کسی بچے سے پوچھیں گے ہم. وہ بچہ جو سب سے پیچھے, وہ بچے کو, اس بچے کو مائک پہنچائیں. جی پاکستان کا قومی پرندہ کون سا؟ چکور. ویری نائس, تالیاں جی, بہت ساری تالیاں. یہ ہم آپ کو چاندنی والوں کا گفٹ ہیمپر دے رہے ہیں, آپ نے ماما کو آگے سے گفٹ کرنا ہے یہ. ٹھیک ہے, آخری سوال کرنے لگا ہوں جی. پاکستان کا قومی ترانہ پہلی بار کب پڑھا گیا؟ آپ دیں گے صحیح جواب؟ جی 1948. نہیں, مشکل سوال ہے, مشکل سوال. میں جواب دے دوں, 13 اگست 1954. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی شہر رمضان میں. دیکھتے رہیں سٹی 42.